Lauschago Strategy Cockroach Coctomo, I'm feeling normal Lugitomo, and Mr. Martini Cockroach Coctomarunka. Bar Hakotur Gunangi, lockdown, Sakalaiza Mahai, Tibra Hastio, lockdown, Sakalaiza Money. Abuni Bagina Koi Hankor Kobzang Mongia Kami Blogni, Purbo Locksmi Pur Edishi Village, Scottish Sondro Kami Lukro, lockdown, Ibagi Mase, Money and Little Leka. Am Seni Lukro Kokshil Chaka, Hati Raba, Falomni Bugra Rock, Rang Moroki, Mani Kune, Falmani Bagi Mani, my Pai Malia, ne. Pulano Srangsatena Hambai Mariho Zeobo Hai Kogrok Paising by Manibagay Sinoro Emonze Tabu Obostang Tongo Duano Tokuno Mani Kirika Nahanan was in Osuda Hanani Panani Gari Goranati Baba Hai get Hanani Yabo on a Somerago Buza Potoza or Hinkanawa Avan Magazine and Mani Bonahi Malia Bisibak Myrum Sazana Mani Kota Nangkong mani was a Nahar Maliang Tonka Tabuk the Sinoro Solitam Haito Sapano Nini Arabo Kizim the Kanao Sapano Yaksuna tomorrow in Kanaman Bagage Sapano Bisibak Soli Utongo and guy since Sazana Myrum Aborok Bisibak Nanguitongo Naharsi Malia Bazaro Tangi Singibo Gudaon Kalira Kunu Somerago Mas Mamia Red Bobisi Aginsa Onek Tiris Boti Horo Hinjak Tongo Pai Shopanan in carrying Bobari Aginsa Agi Bistega Hata Solistega Oba Hajagaro Kolaiton Hasung Manesarani Tuina Bisibak Sinor Bial Bibotong Tong Hata Anibum Surrender de Burma Okamini Sin Mo Amnes Hotrispal Hinjago area Ke Sapan no Nangkuk Tongmani Sapan Bopai Tanka Tai Mairum Bokurika Kamini Boro my Masayang Tomaka Marum Rokuri Bagi Mia Sarago Don Koloma about Sapan Kurika Te Marum Rokurika Yuko Abun Bagi Tinipungo Kolomaka my Masayang Tomaka Marum Rokuri Gay Telamura of Cinema Hazan Dono Sahamaba Quintalos Botrisha Tegaran Sao That's in Budikan Himanava Rinai Hinitokanao Tahu jadi pemain. Tasu jorati pai maya kota. Nin dugana bobo hai mane besi biki ko. Sapan lo biki wo, ke mayrum lo biki kota. Enggak dugan khulok manoti ke bonona jinggalo khada kai ma dugan ta khulok diro ne ke besi nahi. Khala khaya ko ke phano. Takon ne bumong kai. An mung ke Soitranjan de Burma. Mo kami ne bumong. Kamani bung ke Soitris mai. Seng haste ganang kenapa corona virus nanti je haste apa song je ko sarkarok je saklai rimani mana lockdown nai abon bagi kebo seng kasih kereng lali ya oba hake tong nakya hengkai seng borok bai malai laki kok sana hengkai hak salkai kok mas halayo ba 2 foot ko 2 meter tafat kelaye 3 meter tafat kelaye seng oba hake sojak kelaye seng kok mas halanyai oba hake seng masoli layo hengkai pia Bazar Sodairago sung tangai naiman hingkai bo biang bania khanyai wansarok borokni expiry date pajak tuirongno phalpayo oba hairok khlayo nga manjak phaching bo haste hapang rok abono borok sawo je jara phalnai rok oba expiry date pajak oba saimia asuda ahai irahem borok je maltui phaimano borok oba haike koksil sa mungrewo jara phalnai rok hinga abone bagai jara police rok chini naimo thangbahini tongtongnai rok Jara PS ni tongai rok borna angkonya musungo jokhon te obahay manai du ko expiry date manjak hangkai logi tamu wansa tamu tipra tamu kubuni khodani ko bosni borok joto se ego sing sachetan khlai yak baksa khlai sing abuni bagai action nana nango
आं अब हाइकनो उसगांगो जों मंगिया बारे हाटियाव थांगै अब हाइके नुखा हेंगा ताबो माने खनि रकब मानथगिया जे जागाव आलु 30 टाका जागा जागा 35 टाका जे जागाव पियाज 25 टाका फालो आ जागाव 35 टाका केव फालो 30 टाका কোন একটা নির্দিষ্ট মানের দাম अब हाइके बरक उनको माने सागलारिया मानजा खांगे लगी लगी ना उनको दी रखरा अब बागै ताकू नों जे थाजिंगो सागाव जागाबो दुइनो एक्सपायर डेट मानि मानजागो बबाहाय मानि मानजाखा अब बुतिखे नुखाना अ आं जे स्रां चातिवा आं नुखा स्रां चातिवा नुगै आं कमेन्ट खाnya उनको कमेन्ट खाल खायका हाइपना आबने बागै आंखाय बेलें खादु खनांजागो तामो कुमनि बसं बरंथ जे कुनु जे दुर्नीति काम तांखांखाय बनो लगे लगेनो साजा शास्ति खाया नांनाय पूरा पूरी मार्केट न बनो बंद स्टॉप खाया नांनाय अब एक्सपायरी डेट मानजा खांखाय और तै कुनु रेहाय करै आं आबनो नायो लुकुरंना हास्तिनि लुकुरंना हास्ते हापंरंना आं आबनो नायो मानजा खांखाय लगे लगे बनो दुकाननि पूरा मुथुम मारनाय आनि कयनि मगना नि नखुरगो बबाहायके नों चलि नों बबाहायके सामर ताम सामर खाय आं तो हे कायसे सामु खाय आं बुनि को काम न खाय जाव नि बुफां वाफां रक तानै आं फालचा जाव हंगाय आनि तो तै कुनु कर्म करे आं चाकरि पाइगिर नों बकरै बुफां वाफां रक आगिने हायके काहामगे तानै फालिरो साइदेमा ताबो खाय साइ मान जालिया हान्य ओ रेगा रकनि बो आनि किसे मिसा अंगर ताखे रेगा रक बनung थांगा हंगाय माने रेगा रक खलाइबो सामु हुमु तरतरि बिल माया अब हेरंगै थांगै ताबो खाय उस्ता फाइन कोरोना भाइरस न किरेलाय जतसे नगमंसा आसुगलाय मातंलाय यासन ताखुनि बुंखाय आन मुंखाय सुकुमार ताबो म कामिनि बुमो सती चंद्र कानि nya phai ko mai rum ko ring malang yang hopung sitin salbasa sia dong sa tui nung boh tongon boh simi kiao ro ngat da phung phai ko ha hi kru nga bukti banchi la china ham am song mot ngon salsa sania mung salbasa sia dong ba phai dong ko ba phating dong nang sa eklan dapsan train jag jag ha tu ma se man ne khna sa khabar usta माइरं फानसे करें तो दुकान पाइना मायं तो खाता कुस्ताम फानसे करे बा काम काज करे मान्या हंगाय ता ताम खनबा जेसा ता हायनो कष्ट मस्त चलै मा तंखा गांगाय रक सापान नक बाय याग रक सुदा सु नने अकामि रक परिष्कार रख तो तंग सुनाने पान कस करे मस मान्या का ताम बायचिं सुना बा हनो पाइना फानसे मान्या कस करे दुकान गांगाय बन्द उंगिया सनि सिगां माइरं माइखा हाति हाबारक बबाहाय दाम तो मनि दाबो बोसोक दाम रक खै नरक हाति हाबारक माइरं मा पाय माइरं 30 टाका मा पाखेबले आगे बोसोक तो मनि आइ के 29 टाका समिस माइरं हंगाय देसी माइरं हंगाय 28 टाका ताबो खै 30 टाका अंका 30 टाका ओ गारि गुरा माया लामा फाइमियान हिने माइरं बरकबो दाम खायखाता गांगाय बुखुंनि बुंखाय दामो आन ममका फ्लोरानि देबरमा लकडाउन नि सिगां कयेकदिन सिगां किसे मानिरं मानथक दङ हंगे ताबो गाबोन कयेकदिन पर हंगे ताग रक हंगे कुनु मानथकलिया सापान रक माइरुम रक जे नांमानि चामा मानि मानथकलिया बेरमा रक मसरक मस किसे माम खाव मससे 12 टाका 120 टाका केजि हंगे बेरमा खायतो मास माम लिया बेरमा माइरुम नाइन थामानि माइरुम खायतो करिखा पाइथांगा हंगे तेलामुना माइरुम ना हानाय रकबो जागासे 30 टाका तानजाकफु हंगे अ जाखाय नक 25 टाका फालु हिन छारि हिनजाकफु एसडीएम रक फाइ चे खायबे के 25 टाका फालु हिन मा सानाय ना रा हे के माइरुम रहया हिनि हिनजाक बायफु हिंगे हिंगे को ताग माम लिया त मससिमि किजा तुइ फेका नों ताबो ब कामियो जा किफिल तंग याखाबा बेंगनि थांथ इको कामिंगो किफिल दं आं दाबो बरनि फायमानि दुगानि फायमान 36 माल दुगानि गांगाय नों ताबो मनि तुयै बबाहाय कगर कसाला मसं इको जे नाइकल टंनाय रंग बरंना चिनियो दुगान बाजारगो मानि रक मान थंनान बागै कयना मुसुं आं जतन ताखुनि बुंखाय आन मुखाय राजेन्द्र देबरमा खोवाई हांखर खबजाक तोला शिखर ब्लॉकनि राजनगर रियां फालका काबि रियां रुकुराव हाखतर गनांगै लकडाउन रिजामा बाय मासे मानिया नि तंलायखा खोवाई हांखर खबजाक तोला शिखर ब्लॉकनि राजनगर रियां फालका काबि रियां रुकुराव हाखतर गनांगै लकडाउन रिजामा हाय हास्ते रिजामनि बागै मासे मानिया अंगै तंलायखा कोरोना भाइरस बेमारनि बागै हाखतर गनांगै लकडाउन रिजामा हाय त्रिपुरा हास्तिबो लकडाउन साख्लायजाबनि आबोनि बागैनो त्रिपुरा साकामि आमसेनि लुकुरक सामं
samong kri rang kri nog ni akhor manya angai mase mani angai tonglaikha March tali neji chuku shalmari kok ti shala omohai birmani jorawa khoi hangkoni SP Kiran Kumar SDPO Shankar Chandra Das Sampor PS ni ushi Udayan Deborma te khoi hangkoni kok thumai rok miliwoi falka kamni riang lukurona mairung dal alo berma saban bagari laikha a shalo khoi hangkoni SP Kiran Kumar tamosaka nai de फलका बस्ती में आया है। ये बहुत ही रिमोटेस्ट जगह है कुवाई डिस्ट्रिक्ट का। इधर मानुष को बहुत ही तकलीफ़ है। ये लोग एक रोज़गार के लिए भी तकलीफ़ है और मार्केट पहुंचने में भी बहुत ही टाइम लगता है। तो इनको अभी लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल झेलना पड़ रहा है। सो इसलिए हम अभी एक अडॉप्शन जैसा रियांग फलका बस्ती को अडॉप्ट किया है हमने पुलिस खुवाई डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हमें मीडिया वालों से भी थोड़ा मॉनिटरी बेनिफिट मिला है, जजेस एसोसिएशन से भी मॉनिटरी बेनिफिट मिला है और सिविल सोसाइटी से भी मिला है। तो टोटल हमने 33 फैमिली आज आइडेंटिफाई करके उसको चावल, दाल, पोटैटोस, मिर्ची और सोप और सूखा मछली दिया है। ये हम कंटिन्यू करेंगे तब तक लॉकडाउन है। एवरी वीकली हम इनको सप्लाई करेंगे और भी पारा हम देख रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं और सबका साथ से ये हम कर रहे हैं। Nok kiri nok hasin nukung ogo mai kiri kanani li kiri hinmani kokthai rok ti prasal ni shoi birmani kokthai se nok kiri nok hasin nukung ogo mai kiri kanari kiri hinmani kokthai rok ti prasal ni shoi birmani kokthai se Hayung gunangai coronavirus bemar manjagai borok thilayo thanglayo masaya manungya angai tongma jorawo bar ha kotorobo Montri bokrok ni bekhakte kiri nukungni bororongno chobanani bagai juda yafri naharja khate juda haste rogo shebri jagai tongo omo haino bobagra khor agulino karibo juda auli amsai rogo samung humung kiri rang kiri rongno hafang rongni bekhakte chamung rok bagjagai tongo salbrum brumno Fiaba kaisa ko khursathai klayo tiprasa amsai rogo masaya manungya rangkiri samungkiri nogni ma ongkhorya angai baksa nukhungni borok rok hati basa eba abuni saifano kwbang sal rombai bohago khopsa maikiri angai nog bisingno chobjagai ma tongna sibo omohai birmani jorawo haste habango tongnai naikonai rokba mokol nuklailia da kisafano khawa khairongma krokri khade Omohaino pati mung patika 18 mora bilai kong kamiwo Saimanka amsayo khongsi ni simi khongsiba nukhungrok hati basa romboi masaya manungya nogni ma ongkhorya angai kiri korokhe tonglayo Omohai birmani jorawo borokno khopsa khomnoide maichar uimano hinei srangsati kokbro koktuma thumnai rok soba mani borokno ashikri manya phano mairung dal soyabin rok borokni nukhungo salsa salnai chadrop bagai rikha yagulo amsini lukrok tamosaka nai de ani kok pudano srangsati chenja belanya hambai heman bagai singtini ora kaisa kokha hasi sinaro bazar ba hakal gari guru manthaya uje korno virus him bondong mani gari guru krim bagai sing thanglai su kheme bagai sungo wa bo tantanai borok bazar bo thangmaya phalbu maya angkai ba kise misa je tongmani soral dinai chakhe paikha ngai tabakai mia sarik nisimi khumairu maikha kari ngai baksa masaya mani yakai hain thubai jaka hai obostha rong tongo tabu ngai jeora tabu kisa misa dalok mosorok sobeng rok sungno bagnani hi phaika bag tongo tabu tabe mairumbo ina hi khla khnawo kicha misa hai tongni samo khnawo saborino tangno saile meya tabo kini mairum manon hila sakhai khla khaisu takhon ani bumung khai badra jeburma mo kamini bumung khai belekang para mo kami bai national highway road yakaba malkhung lahar kotor busuk hasal sinaro gari कौन से बाजा थाना कई एमएलए से 30 होते 35 किलोमीटर रंगन थां सौnya कई असक कता लामा की याकुम मजे हिमै लाइसु याका मालकुम मजे लाइसु
Silmo kuno puro bazar barang kai waisi usu gari payo hai ke kuno puro ke yakong ro himbui bazar hati ro masau nama hanyan bagai tahu. Thangla su kaimiya kam kani. Nong ya kami wa dasi jarte kharap busuk ya khai ba chal busuk mai ma se rom dong ke. Sinaro tabu je bortoman ang je nungmani 10 হইতে 15 পরিবার মতো তাবুক আবা হাই মাই মাসায়া সেরাই খানাই আহাইন মাসায়া মানিয়া বিগরন তো নাঙ্গই থুই মা তংবায়ু তাক ফন্ত Hamai. Wone oga beras fe ni mai masaya ai ke mai masa segera ai ke jengwa ratani ka phechau ta ke masalia beres manda ta no ko ke no kulia mai masaya ta gotau satu kasih kacok mai masaya ayo Sapai. serang lagi ayo jangan no tabu Sabem dal de feka de lama merum tikung tabu mene bere zaki oh serang zaki na ngabo mere compara Nin bung khai. birin de brum Kho mko ek sapta rok choli tong bai kha mai ma se ya tong bazar thangai no khore marum pai ba malia thangai ba malia himbe malia nok ta khodi hinja kang kai tong no kholia chen bo ho ko mai kere tabu tong ek sapta choli tok kha Nin bung khai. an bu mur na de barma Mo kami ni bung tama. gala kang kami जों के तमनाय ओ जे कोरोना भाइरास नि खनाबो अबन बागै जों नग बाजार थांनाय मालिया तामजानि गै जों अनेक दिन खा जों गाय अब स्रां साथि फायै जों ताबो फाइनाय फेका फाइनाय फेमा परे गैन जों अनेक सिन बागै स्रां साथि फायै जों नायकल खा ताबो दाल माइरम रक बागै दं फेका इंगा दाल सब्यां रक माने दङ ताबो सिन स्रां साथि फायै इंगा जों ताबो माइरम रक माना हनि खनावो इंगाय ताय अमर मिसिं ताम माना खरा साइमेनिया जों तेम माना हनि खनावो दाल बाय सब्यां इंगाय ताक मांग्रा खा फाइन बागै स्रां साथि रंना जों बेले हामबाय मारखा Takun bung khai. बिपिन देबरमा Mo kami ni bung. बिलेकां पारा Nin nok demo. ani nokno ang zateno ang hambai mario sing corona virus no kiriwui sing nok ni bonok malia kamai kasa petang malia abon bage ang mai masia sin ating lekha sini oro Sal busuk ro mai ma se yang takun. ang engkha saidin kha Nin besar khora busuk. besar tonggo tabu 5 jona Nin logi song to tong. logi song tonggo logi song bakai sing 7 jona kau chao an tini ang belai nok hambai mario sini serang zatini hayai dal bai soyabin bai ati ke bak phanen nei bak phai ko tak bak lai tongo ang pole ang hambai mario belai khe phaiman bage ang saja kha Takun bung khai. an bum khai poro di deborma Mo kami ni bung. belai kang para Hambai ka. serang zatino ang hambai mario sing corona virus no kiriwui sing nok ni bonok malia kamai kasa petang malia abon bage ang mai masia sin ating lekha sini oro Sal busuk ro mai ma se yang takun. ang engkha saidin kha Nin besar khora busuk. besar tonggo tabu 5 jona Nin logi song to tong. logi song tonggo logi song bakai sing 7 jona kau chao an tini ang belai nok hambai mario sini serang zatini hayai dal bai soyabin bai ati ke bak phanen nei bak phai ko tak bak lai tongo ang pole ang hambai mario belai khe phaiman bage ang saja kha Takun bung khai. an bum khai poro di deborma Mo kami ni bung. belakang para Hambai ka.
अमहाय बिरमानि जरावो हास्तिव लाइथांनाय सालरगो तिप्रासारनि बागै हामग्रायनि कक सानाय सामंख्लायनाय हिनि सानाय रक ताबोखे खुद्रुक बिसिंगुसि हाबलायजाक मासाया मा नोंया ओंगै दंमनि रक किसाफानो वानसुग्लिया दे हास्तिनि एमएलए मन्त्रि नेता हिनजांनाय रक ताबो कक सालाय तंखा हास्तिनि सिनाय नुनाय रक सार इको सिनारो तो लामा हाकसाल बाजार बुदुर थामिया सार बाजार थांगाबो बाजार थांगाबो पुलिस रबाय बुजाबो तबगाबो केबो नखर माया सार ओंखाय गारिबो माया सिनारो लामा हाकसाल थाङो माया मेसिन गासै सुबो साखं गाथिं गाय कुनु थांनायनि सम्भव करि सार ओमफ्राय जे साता हिसाब जों मारन फायमोन जे करना भाइरास जे बन्द फायमोन सिगां जों मारन फायमोन आमदार न फाय थाङा सार गेताबो सिनारो मायना हारताना कुनु रां फैसाबो करै वा तान थानाबो कुनु वा पानि करै साखं गातलां थांनाबो Emne norni de normally curfew ngene seta norni income bahike income khai abo kai sar जों वारो तानि को तुइति साखं गारो फालमन आबो बन्दं थमके फालसि मे kai जों मासे न ताबो बन्दं तंगरा खता सर कुनु काम करै ताबो काम कास मान थैया कुनु amar bagi poisa maya income bokore सर मेसिन कुनु के बांसिन नामा करै जों वा बोलसि तान फालमा या के acha ingar norni ration shop ke chakma gato साखं गातो सर emne ration shop ke khula de to रेशन सब खोला करी सर जों bahari ko thangni khula maya अब जों बुसु बर थाङा गसे उ जमा गसे खला acha nora thumui thanga ke tarpor bokhlo हे तारपरे 2 लाख खो acha गसे थायफोर बोखलो सयथन समा nor ke emne tabu free ration ro amo khabar mangkhana bole खबर तो mane माने सर sarkar to siddhanto na ka ha खबर तो मामा सर खबर मा होना माया खता जों maya kona tabu खबर तो जों खता खनावा तो ताकि जति जों माया को सालजाले राबार बुति मानाय हिनै इमां राबै राबार बो फांकाय माने बोसा हाइके लरिवै नायकिनि ख्लायै तरिखा फियाबा चारानि जरावनो ताबो खामै थाप्ला जाजा सालजाले राबार बुति मानाय हिनै इमां राबै राबार बो फांकाय माने बोसा हाइके नायकलै कायजमै दैरेवै साबसुत्रा नायकिनि ख्लायै तरिखा लरिखा फियाबा चारा जरावनो ताबो खामै थाप्ला जाखा कखन हतंगो बिसेसिनै तपिसा बिरमानि खोपै थानिन थांगो हिनमाहाय नायकिनि खायै बिसिदक रम्बै तरिखा लरिखा फियाबा हेराचरण देबरमानि बागान गारनि बलं सक्तानि ताखक सन्जीब देबरमानि कायबुरिरा राबार बुफां खामै थाप्ला जानानि नांखा साइमानखा खरक बानि राबार बुफां खामै थाप्ला साखा हिनै राबार बुफां बुति मानानि जरावनो अम हाइके खामै थांमोनि बागै बेलाय नखा साजाखा बागानि बुग्रा र आनु सन्जित देबरमा नों ओ बान काना सकमान हइते हरना खाबा साबनि बानाबो फेराचरण देबरमानि बिनि गामि हिंके कृष्णबारी बोसोराव खतिं खान दङ बागान खामानि ओंखा आनि काइतो मटामटि पाइथाक दिगे न प्राय जासु बुहां दङ आनि करिखा अब दारानि दङ बिनबा पाइथाक दिगे न 50 ता मतन बासिका बिनि बुहां हांजा ओंखाय ते आसे पासे दङ ने खरा बुसु नों नमो खामका 5 जना आजनाबो बोसोराव टोटाल थांगोन नमो थांकाना बारा समाव रां मरक बोसोराव कुनो जोंथ' जे बरसं खाबो हिसाब कइजो प्राय 6 बছर ता गय चलि बছर चलि दङ मानान दिगिसि दाउ सिन बागा बोसोराव थांगोन निनि खाकामाव आनि काइ प्राय 400 बुहां दङ ने आनि सिमिन टोटाल नरक खरक बा खबै बोसोराव रां मरक ताबो खामजा तिनि कमप्लेक्से कम माने न प्राय 6-7 लाख टाका थाखा न जन मुटता काइमा सिमिन कायमासिमी अमहाय जे राबार दक बिसि बोसोराव नरक रावै चाइमान मानो प्राय 25-30 बছर तो चाउ न के 400 बुफांगो बोसोर बिसि रक बोसोराव नरक रां रक फलिनि मुरि न मानो प्राय 5-6 लाख टाका दंगो नन कामी के बेहलाबारी पंचायत बेहलाबारी ब्लक तुलासीकर हाँ बासा कोথায় लेंटिबारी लेंटिबारी আজকে কবে থেকে তোমরা কাজ শুরু করেছিল আজকে থেকে তো কয়টার সময় তোমরা এই কাজ ছাড়িয়ে বাড়িতে গেছিল আমরা 11টার সময় গেছি 11টার সময় গেছি তো কবে কয়টার সময় আইছে তে আবার কাজে কোন আইছে ঘন্টা খানিক
এই আগুনটা দেখছিনি যেটা আগুন যে ধরে আমরা দেখে এই ঝাড়ু করছিলাম রে সামলাতে পারছি না সামলাতে পারছি না তো তোমরা আবার সময় আগুনটা লাগানো ছিল আমরা 3টার সময় ভাত খাইছি হ্যাঁ 3টার সময় ভাত খাইছি আমরা অপশন আছে 3টার সময় ভাত খাইছি হ্যাঁ আর উঠাইতে পারে না আর কি তাও তোমরা ছাড়া তো এখানে কেউ নেই কারণ আমরা দেখ যে জায়গা আগুন যেটা ধরে আইছে এই জায়গা তো কাজ করছেন হ্যাঁ এই জায়গার কাজ করছেন আচ্ছা তো মালিকের নাম কি বলছিল হীরাচরণ দেববর্মানি দেববর্মা ওনার বাসা কোথায় উনি কোথায় এখন সামনে আছে Jerong instance khane bagi banaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kaham biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari mono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana srapsa jora kare oi instance khlai manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshi nazo insurance company Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapi dotoro grungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited a co-op of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shubari Bagar Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokduk number 8575103000-82580375592 Email number debormanayantara@gmail.com Jerong nangkuman insurance tabu khlaje yarok tongko borok dakti khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shak to te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi Teliamura bukhaksini mungya kame primary health center ni sheborok tabukbo hojak tongko Teliamura bukhaksini mungya kame ni primary health center ni sheborok tabukbo hojak tongko bahai ke coronavirus bemari yakni tiprasha amsayo tongnai tiprasha logoroni bisingo hojak khlai man aboni nahar mungtuino hasuk kami amsairogo thangai tongo sakambedini sheborok Mungya kami blog ni sakambedini samung khainero obonotino lokurongno bemari yakni katrinani bagai hojak robo khlai tonglayo atharamura hasini bilai kang kami no khobai juda juda kami amsairo thangai lokurongno nangkung mane mane khini rok rioi tongo te hojak rokbo khlai tongmo nokjagai tongo শ্রীমতী সন্ধ্যামালা বংশে जोंबनो তিনিও মঙ্গিয়া কামি 18 ব্লক নি আন্ধ্রা নিচ্ছেন কোন কোন জায়গায় আপনারা ভিজিট করেছেন এবং কি ধরনের আপনারা রেজাল্ট পেয়েছেন এখন আজকে আমরা গেছি বিলাইকান তারপর কৃষ্ণমণি গেলাম 35 মাইল তো আমরা মানে করোনা ভাইরাস 19 মানে অ্যাওয়ারনেস শুরু দিয়েছি শুধু অ্যাওয়ারনেস সাথে কি কি মানে ইকুইপমেন্ট আপনারা নিয়েছেন আমরা লিফলেট কিছু বিলি করেছি আর সামান্য কিছু প্যারাসিটামল আর কিছু ওআরএস তো এখানকার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যান্টি যে ইয়েগুলি দরকার আছে অ্যান্টিসেপ্টিক যে লিকুইডগুলি দরকার আছে এগুলি কি আপনারা এখানকার দিয়েছেন বা কি ধরনের ব্যবস্থাপনা নিয়েছেন না আমাদের তো সাফিসিয়েন্ট কিছু নেই মানে অ্যান্টিসেপ্টিক কিছু নেই সাফিসিয়েন্ট নেই আমরা দিতে পারি ওদেরকে আমরা দিয়েছি আমরা বলেছি যে মুখে যাতে এটা মনে কোনো রুমাল টুমাল বাজিয়েছো এসব দিতে হাতটা যাতে সাবান টাবান দিয়ে ভালো ওয়াশ করতে ভালো করে ওয়াশ করতে আপনার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের জন্য আপনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন ইয়াতেই ম্যাক্সিমাম 1 মিটার হাসকে তো গই গানাতে হাসি ইয়াতেই 3 নম্বর কে চেঞ্জাতে চিনি বুকুঙ্গরি কাছে রুমাল ফাং তো কেও মাস্ক পাইমে ফুনো রুকু তো ফারু হত থুলুই তো না গই 4 নম্বর যদি কেও যদি শ্বাসকষ্ট অসুস্থ অংখা বল লগলুঙ্গিন চিকিৎসা খাnya বাগৈ লগলে চিনি পিএইচও বা আসানি মাধ্যমে বা এমপিডাউল মাধ্যমে বন যোগাযোগ খাnya নাংনাই 4 নম্বর কা যাতে কোনো পরিবারের যাতে ভুনি পারান বরক ফায়াতৈ চিনিয়ানুই হাসালনি বরক
ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে বড় কথা হাফাইয়াতৈ হাফাইকে বলো লগ্লংনি ন চেয়ারম্যান হোক ওয়াশিং থুমসাওই হাবা কেতাল রমনা বগৈ হোক খাইচালাই ত্রিপুরা সারক তাবুক চৈতর তালা বরং হগৈ সগলাই তংলাयो ওয়াতি মল তৈ হা কলাই সকজাক বলং খাতাল সমলক নি খাইকে হোক খাইচালাই ত্রিপুরা সারক খাদতং উংজাংলাयो Howajing thumsawoi haba katal lona bagai hok khaichanai tipra sarok tabu chotor talo bolong hogoi soksai tonglayo wati molo tei ha klaikhe sochajak bolong ha tal sumlulok ongoi phaike hok khaichanai tipra sarok khaktang ungjanglayo hok khaichanai tipra sarokni bagai hok khainani bagai thai chomoni simi chengai bolong hoknani soknani tei ha talok machile kanani begono tongthokni boya bai baksa hani bagono chini tipra sarjak mungo khujajak tongo howajing thumsawoi haba katal lona bagai jora sokpagya pia o tongthok sang jorao hamyarobo ungmani patimu lai thangjak sali kothamarogo khnawo hok bolong sona thagai bororo khamai thimani tei nok hu khamai thaplabo jaw thango abo haina patika damsara edc village amjani bongshuluriya kaniwo o amjani gobang kogriang phodani tipra sarok hok khaijanai mama bolong hogoi hok soma thangai o kamini khongchi ba nukhong tabu khamai thapla saja hok bolong sokmani hor selagai nok nukhong khamai thangbakya aguli bai hasal ungmani bai jorabo hor buthanai brindia rok sogiliani bagai kamini nok hok tai tabu khamai thapla saja Masa follow kamsa tham na. Halo ni berarti pasunu fo. Komai makian ke ni bang masa ha. Hello se pan chane, hello se pan se. Dini yo bungsolo no kami. Dini wai be harau. Na rozo to no. Song sengkro lai hiya maso. No kampe ha lop. Jang lain bergoni no lelo kampen se. Gian kai na brah. Lockdown ni bagai teliamura bakhaksini juda-juda amsayo tongoi tongnai korei borok romno chobana bagai yak fologoi phaika juda-juda hoda mothara lockdown ni bagai telemura bakhaksini juda-juda amsayo tongoi tongnai korei jak borok romno chobana ni bagai yak fologoi phaika juda-juda hoda rek mothara tini mas nechichuko salmari kokti salo hoda rek motha forman club ni adongro korei romno chobakha o salo mai gonga amchani korei jak borok romno rashoni mane khne yafre rekha club ni adongro club ni bkhakte shaka lockdown paya sa club ni bkhakte obuti chuba chu khlajari tongnai পটুরি তো জল ফার্মার্স ক্লাবের তরফ থেকে আমাদের এই এলাকায় যারা গরিব শ্রেণীর মানুষ আছেন তাদেরকে আমরা অল্প কিছু চাল এবং ডাল দিয়ে সাহায্য করেছি এবং ভবিষ্যতে এটা জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই করোনা ভাইরাসের এই মহা প্রকোপ থেকে আমরা যতদিন রক্ষা না পাই লকডাউন চলছে যারা গরিব মানুষ তাদেরকে আমরা ফার্মার্স ক্লাবের তরফ থেকে আমরা সাহায্য করছি এবং এটা যতদিন লকডাউন থাকবে এটা আমাদের এটা জারি থাকবে